ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 4 पूर्ण योगचरित वर्णन. श्री गणेशाय नमः. तपसा भक्तिभावेना गतं दृष्ट्वा गजाननम् अयोगो हर्षितोऽत्यन्तमुत्थाय प्रणनामतं. ततः पूज्य गणेशानं प्रभुं नानोपचारकैः पुनः प्रणम्य विघ्नेशं तुष्टावकरसम्पुटः. अयोगवाच. शान्तिस्वरूपाय सुशान्तिदाय वाणी मनोहीनतमाय ढुण्डे वाणी मनोयुक्तविचारिणे वै योगाय योगाधिपते नमस्ते. वाणीमयो युक्तमयं वदामि नो विश्वरूपोऽसि कथं स्तवीमि. नित्यं गणेशाय नमो महात्मन् योगाय योगाधिपते नमस्ते. वाणीमनोहीनमयं कथं त्वां ब्रुवेद्य संयोगमयं कदाच नो योगरूपं त्वत्थ ते नमो वै योगाय योगाधिपते नमस्ते. त्वत्तः प्रसूतानि महानुभाव ब्रह्माणि विश्वाणि पराणि भूयः त्वय्येव लीनानि यभिन्न भावाद्योगाय योगाधिपते नमस्ते. नित्यं ययोगाय निवृत्तिदाय मायाविहीनाय गणाधिपाय वाणी मनोहीनतया सुलभ्य योगाय योगाधिपते नमस्ते. स्वानन्दरूपाय सुशान्तिदाय सिद्ध्या च बुद्ध्या सह खेलकाय वाणी मनोहीन निजात्मलभ्य योगाय योगाधिपते नमस्ते. अव्यक्तरूपाय च साहजाय मोहेन हीनाय सदाशिवाय त्रैविध्यनाथाय च नेतिकर्त्रे योगाय योगाधिपते नमस्ते. सामान्यरूपाय त्रयीमयाय द्वन्द्वप्रकाशाय च विष्णवे त्वे आनन्दनाथाय सुखेलकाय योगाय योगाधिपते नमस्ते. आत्मस्वरूपाय सदा मृतस्थयोगेन सौलभ्यतमाय महाभानो भेदैर्विहीनाय च जीवनाय योगाय योगाधिपते नमस्ते. नानाप्रभेदेषु च तन्मयाय सर्वस्वरूपाय च शक्तये ते अनन्त्यभाव्यैश्च समूहदाय योगाय योगाधिपते नमस्ते. साक्षीस्वरूपाय च सांख्ययोगलभ्यस्वरूपाय सदात्मसंस्थ बोधेन हीनाय परात्पराय योगाय योगाधिपते नमस्ते. बोधस्वरूपाय संख्याविहारकर्त्रे सदा पालक भावधारिन् त्रैविध्यनाथाय महोदराय योगाय योगाधिपते नमस्ते. सोहं स्वरूपाय च चिन्मयाय मोहेन युक्ताय च हीनकाय देही स्वरूपेण विहारकर्त्रे योगाय योगाधिपते नमस्ते. बिन्दुप्रचुराय चतुष्पदाय चतुर्विधेषु प्रभवाय तुभ्यं अनन्ततत्त्वाय च देहभोक्त्रे योगाय योगाधिपते नमस्ते. तुर्यात्मदेहाय लयात्मकाय कालस्वरूपाय गणेश्वराय नादात्मकाय त्रिदेहगाय योगाय योगाधिपते नमस्ते. आनन्दकोशात्मकसंस्थिताय प्राज्ञाय सौषुप्तमयाय तुभ्यं नित्येश्वरायैव तयोः प्रचारिन् योगाय योगाधिपते नमस्ते. सर्वान्तरस्थाय च सूक्ष्माय स्वप्नप्रचुराय च तैजसाय हिरण्यगर्भाय तयोः प्रचारिन् योगाय योगाधिपते नमस्ते. बाह्यस्थितायान्मयाय विश्ववैश्वानरायैव तयोः प्रचारिन् स्थूलस्वरूपाय च जागृतास्थ योगाय योगाधिपते नमस्ते.
विश्वस्वद्वैविध्यमयाय तुभ्यं नानाण्डरूपाय च खेलकाय शक्ते च धात्रे हरये शिवाय योगाय योगाधिपते नमस्ते। एते गणेशाधिपते कलांशा विघ्नेश्वरास्ते गणनायकाय न त्वं सदैत्यैः सहितो हि तुभ्यं योगाय योगाधिपते नमस्ते। स्तुमः कथं नाथ गणेशरूपं संयोगहीनं च योगहीनं तादात्म्यरूपं भव तुष्टचित्तं योगाय योगाधिपते नमस्ते। मुद्गल उवाच एवं स्तुत्वा गणेशानं प्रणनाम कृताञ्जलिः अयोगस्तं गणाधीशो जगाद् घननिःश्वसनः। गणेश उवाच वरान् वृणु महाभाग मनसि स्थितरूपकान् दास्यामि भक्तितुष्टोऽहं स्तोत्रेणानेन योगप त्वया कृतमिदं स्तोत्रं योगशान्तिपदप्रदं पठतां शृण्वतां नित्यं नानासिद्धिप्रदं भवेत्। यं यमच्छासि तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः मयि प्रीतिकरं चास्तु भक्तिभावप्रदं तथा 21 दिनावधि पठते तस्य सर्वं च दास्यामि दुर्लभं हि चेत्। एवमुक्त्वा गणेशानः स्वस्वजे तं गणाधिपम् अयोगरूपिणं हर्षसंयुक्तं प्रचकारः। ततो योगो गणाध्यक्षं प्रणम्य च पुनः जगाद्भक्तिसंयुक्तो हृष्टरोमा सुहर्षितः। अयोगवाच यदि ढुण्डे वरान् मे त्वं दास्यसि भक्तिमोहितः तदा ते पादयुग्मे मे भक्तिं देहि दृढां परं पूर्णयोगस्वरूपस्थं मां कुरुष्व गजानन सुखं मुक्तस्वरूपस्थं नाथ नेच्छामि ते नमः। मुद्गल उवाच अयोगगणराज्यस्य श्रुत्वा वचनमुत्तमं जगात्तं गणेशानस्तते तर्हितोऽभवत्। अयोगस्तं हृदि स्थाप्य भजतेऽन्यमानसः अन्ते योगमया सोऽपि बभूवे मोहनायकः। इति ते सर्वमाख्यातं चरितं गणपस्य यत् पूर्णयोगधरस्यापि समासेन प्रजापते। अतस्त्वं गणराजं तं भजस्व भक्तिसंयुतः तेन यज्ञमिमं पूर्णं करिष्यसि न संशयः। अन्ते योगायुतश्चैव ब्रह्मभूतो भविष्यसि। आज्ञां देहि गमिष्यामि त्वदातिथ्य सुशोचितः। रहस्यं गणनाथस्य कथितं स्वचालकं मया नान्यत् किञ्चिदतो दक्ष परं वेदादिसम्मतं शृणुयाद्यः परमेद्वापि स सर्वं प्राप्नुयाच्छुभम्। अन्ते योगमयो भूत्वा संतिष्ठेत् गणपात्मकः। ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे योगचरिते 9मे खण्डे पूर्णयोग
पूर्णयोगचरितवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः।